masan itabang phat pha ei musa ba pathin thangwa na kahin pe in adin tuni ni khuwa online sermon pi theidinga pathinin ta sadam na ipi a chule deisa na kachan ho hi ka gela hi le ka ki pa le jengin center church ti bong pastor pa hi in aloi ho en hitabang ahin konwa ke jong tunia thumun ka pi theidinga kom je in am ho chunga ki pa thu ka sei na hi chule tuni ni kho a muntina ho bumi te ho sermon ngai ho zo se na bon chavin ka ngai lu na le kazana pakai jesu krista minin chibei ka hin bol ve na hi tuni thupi hi hitin kain ta langin pakaya ki pa thanok Philippi bungdi chang li na hi aneu le ni bon chawa I het jingo lungchin changa I sei theu Bible text khat a hi tu lai ta in ken jong hi chi Bible text sei kanungai to in kagel in a hi le sol cha Paul in hobung mi te ho a kho sa dan le itabang din munin ding jong le Krista ki pa na pakaya ki pa na ki pa thanop na hin ko aman di pa hi tunin sol cha Paul le khathoda konin sei to ding hi kanomin chito kilhon chun Bible text ani sim do hitin Philippi bungli changli nang ho pakaya ki pa thanom jingun tikit le vinge ki pa thanom jingun atu thing sim do naw thunei pani pon chawa dingin athu pa thei bo pi taw han nang pathininga taw na ne vite ka ki pa e pakai tu phata na hin na thu pha ho sei thei dinga damna bitna nei pi zen na min ka thang ba la he o pakai tu ni na tha in na so ke ma ta zong ka lei ka kam ka ngai to na ho zo se hin mang cha e na thu hi hi na bang ta agil na bang ta ka sei do the na dingin nei mang cha dingin na khona ka ki thla ne na he na pan pi na ngai cha in pakai jesu mina na ko ma ka taw a he amen hin kho hi veda hi le hin kho hi tulai ta in mi hin kho hi ki pa na hi al sam the tai aum lo tabang a hi tai jeng jong le pathian thu in pakaya ki pa thanu ti hi sol cha Paul le khabua ko nei sim do to kilonin tunin hi chi chungchang hi igel khom ba ingai to khom divin ka hin dei lanen pathian thun wang ki pa thanom jingun pakaya ki pa thanom jingun ati jing nai zike chester tonin hitin an sei amana sei na hin ki pa jing ki ti hi Christian khada dinga thugu len pen a hi ati Christian te nang le ke thugu len pen ni neu chu ki pa jing ding ti hi a hi I Bible text background I veda hi le so cha Paul hin lekha ani thot hi Philippi ho bungmi ani hi ben hichi lekha thot lai ta hin ama hi songkul jela anium lai ta hi ti hi scholar hole Bible thewon ani sei veda hi so cha Paul hin Krista ki pa na thu pha gospel kholzin anei na hichi ho bung hi ani thinna ni phu do khat chu a hi akti in chule Philippi ho bung hi Europe gam sunga ho bung ki put do masapen a hi ani ki te na hi Paulin ho bung mi te hi angai lu the jengin hi je chuna ma in itabang din munin dingu han nang hi zong le Krista ki pa na pa chu anei jing diu dei sa zalin ama in ha sata in jail mun hi zong le hi chi le kha hi ani thot in ai sol cha Paul hin khotu sim I veda hi le achom lam ta pin dolin ama hi Jews mi a hi in thepna het na gilta nei mi a hi akiti chule dan le mol lo lam panga zong hin thepna sang ta anei akiti
Izia chu ma hi Jewish kiloi khom na Jews te kiloi khom na la hi lamkai khat lamkai people khat Pharisees khat an hi na hi hi che kiloi khom na Pharisees te kiloi khom na hin ama hon ata sanu le ama hon a chi pi chu thil dang hi po in Yahweh kiti hi a heaven ata sanu ve a hin Jesus Christa chu Messiah a hi ti hi apom thei po ve na hi je chu na ma ho in Jesus Christa sei zui Jesus Christa nung zui ho hi su gen thei ding eng bol ding pi pa hi ama ho tup le doi ani hi jing na hi zia chu ta san ho le anung zui ho zo se chu ani su boi jingin aloi ho zo se to chun ani ki tho in te chun pakai Jesus Christa ki pa na tu phal hang sap ho hi ani dal tan jinge ti hi a hi chilai ta hin so cha pol hin lam kai pi pu kiloi khom na lam kai pi pu ho koma chun phalna kilai Damascus khupi ani zon ta la hi Damascus khupi king alun chun pakain va in akimu sai Paul pa in akimu sai cha chuna ma in Messiah hu hing pa a hi chu kichen ta in a hin mutan ti chun pen tha na Krista ki pa na pakaya ki pa na di ta chu hichinia pa chun a hin nei tai a hin khulum ke in hichinia pa chun a hin khulum ke in hin na le ki pa na lampi ani zot jingin a hin khulum ke in gen thei ha sat na hi han nang eng bol na hi zong la hi cho zo se thu pumin pakaya ki pa ta in hin kho ne mong ti hi ma hin kho thusima isei do no mu chu a hi nai a hin kho a hin i veda hi le songko sunga ve zat ani tang hitam gen thei ha san na izat ve an tu hitam million milal ho ang sunga izat ve athu kitan hitam hinla icho zo se la hin pathenin ani hu do e hangsan ta in ki pa na thu pha chu an lang sab jing hen a he ti hi ama hin khuwa imu theu chu hi hi chan ge ya hangsan na le su gen theina an tu jing wangin ama na se na keima wingin hin chu Krista a hi in chu le thi chu ham phat na hi ti in ama sam thanom ta in pon tho ta in Krista ading ki pa ta in pathe lengam na ani tong jing ti a hi in ama hin a hin khosungin wa noi lo pi na ho le wa noi nopsa na ho hi i mana gel po in Krista hin na le pakaya ki pa na anei hin a hin ko api len sa jing chule boy na ho zo se hi ama dingin i macha asu boy zo po in ti hi a hin ko thusima imu theu a hi tunin hangsan ta Krista kipana pakaya kipana anei pa zalin ma jong pon tho ta in pathil lengam na tongin anakal song jingin a hi tuni ni Bible text ba Philippi bungli changli mi zo se anewale ni bon chawa chin phai po isei theu so cha polin echi aubumi te henga pakaya kipa thanom jingon avel velin ticket leving a ticket na hi tunin hi chi hi azi aumena hi ipiji apakaya kipa thanom jing bentia hi aubumi te anitil khawam ti hi azi thum ka sei do nomin azi khatna chu thildanga hi po in kipa kiti hi lagaw ga ho la khat chu ani he na hi galati bung nga chang som ni lani achun akimu in koi hile Krista hin na nei khat chu lagawa adim le lagawa jing het na chu thildanga hi po in a hin kho ama hin kho ki pa na anei chuna website na hi
je chun tunin Krista hinna neya Jesu Krista seizui nang la ke itabang ha sadna gen theina tu zong la ichi lagawa ki pa na pa hi inei jing diu ti dei sa na zala ani phon do a hi ani chan na a chun ki pa na hin mi hem khat bei lam ta a chon sit na pathin dei lo lungput na ko na a hoi do ji a hi ichi na tup le adoi a sei do nom chu thil dang hi po in Krista ki pa na zala tunin nang le ke pathinin se le pa pha het khan theina ho zo se imu be asilam bol login aphalam pathin de ipi ham ti hi hol thei ta be he cho zo se chu ipi ji ham dia le Krista ki pa na inei pa za lo chu a hi ti hi so cha polin aphon do nom le atup adoi tu pi pen chu ani he na hi athum chan na a ki pa na hin ta san cha te Krista ki pa nau imelu le ilung put zalu ba midang adia Jesu Krista het nom na le mu nom na api a hi tunin nang le ke ngai to di wa ka dei chu na mel hoi na ki sa lo mei the a hi a hin Jesu Krista ki pa na nei Jesu Krista hin na nei ho hi midang ho mit veda za chom be a mel hoi na a hi lawai le lungdi put na lungput anei ve ti hi a hi i cho zo se zalin tunin mun chom choma wa noi le sit pumpia ki pa na thu phal hang sap dingin eti chun missionary tam ta amun mon a hin inei thei ta ven cho zo se zalin pathe ni thang wa ve la hi tunin Krista kain sung mi te ho ngai to hi la sol cha polin atup thupi pen chu thil dang a hi poi iza kaya nang ma ho din mun dung chuya ki pa na Krista pakaya ki pa thanok na hi na nei jing diu a hi ti hi haubung mi te henga ani sei do nom thupi pen chu a hi tunin gel leo han igam sungu ai lo ale pa noi iga ngai to a hi le ba noi na nain alo dim ta in nei lago global economy zong na sa tai na kiem su ta in sum kol ve na business pol zo se te bangin aum thei ta po in pathian ho khom na kai khom na ho zong a hi na bang ta in achi la thei ta po in kitit khom na aum thei ta po in mi hem zo se ki kul khup ding in thupi aum ta in milen milal athi ma ching zo se lung kham nan alo dim ta na hi mi vai chahon hoya ne ka ki hola ka ne ding hitam tia lung kham gam ta aki lung kham gam ta na hi chi COVID-19 hin mi hem hin kho tam pi asumang ta in lungdon na le lung kham na in tu lai ta in mi hem hin kho alo dim ta na hi tu nen ngai tu leo han hoi baham ka ki pa na ipi hi baham ka ki pa na ding hi ti hi mi zo se nang le ke thu do hi ding yen ka ta san a hi so pi gam sung i vele masanga bang ta po in damo ve sit na hi aphalam amano ta po in na zo apung tul tulin ibang chun thi na lama zo ama chal jing ti hi tu le tu a idin mo chu a hi jing ibang chun pathian ho khom na zong dei bang ta in om thei ta po in thagaw lama akila sam tai ti ogin hi akizata na hi thagaw lama akila sam tai ki ti hi sei thei ta khat chu a hi nai aji chu lungna chim se da pathian ho khom na pathian thua ki man cha na le wa choi la sa khom na om ta lo ji a chu hita banga hi thagaw lama lungleng vaina thagaw lama hat mo na hi dingin ta sanom ta na hi a hin tunin su pite sol cha polin
hobung mi te hinga atup thupi pen chu thil danga hi poi iza ka gen thei ha san na dam mo ve sit na thung han nang ai lo le pul do lon thina pul do na han nang ha san na zong le hi cho zo si la chun pakai jesu christa na nei wa pakaya ki pa na nei pau zal wa chu na ho in hi cho zo si hi na thu di wa hi ti pa hi ama hin khu a ki mo in je chu na man jong hang san ta in pakaya dingin apang da din ki pa na thu pha ani thang sab jinge ti hi tunin atha in ibon chawin ngai tu devin ka dei na hi thusim khada chi thusim khat a hin hi tian au me masang lain sum kol ve mi pa khat au me ama hi sum kol ve na lol hing ta a hi nei la go tam ta anei in adei deya thei mi khat chu ani hi a hin wang sit ta in khupi chicago khupi chu ani ki hal thata na hi le anei ago ho zo se chu mein akawam tai tilai ta chun amazon lungyan thei ta in hin khu amangin ite chu anei ago ho zo se chu angai toi ai tle zeng na hi ite chun ai nei pi le chanu li anei a hi in ai nei pi le chanu li hin Spedford akiti nama he apa koma enei pu koma chun England gama ki hui hadin ka chi nom ta ve ti na sei ta ve la hila apa in zong iti chun ai nei pi hin acha te ho zo se chu England gama ki hui hadin asol ta na he England gama ki hui la chi na wa hin Atlantic tui khang len chunga hi konga ki tol jing a hi ven chilai ta chun wang si rum ta in hi chi kong chu ahung sitan to sit atu ta vin hi de chun apet perin mihem jani ta bangin thina ni tu tai cha chun Spedford chanu li rong chu to sit na chun apanguvin ani thita ve ti hi a hi hi de chun ai nei pi hi England a konin lekha hin thodi keima ka changin ka su chatai ipi ka ti di tam ti en ai nei pu lekha thot ta nei ti chuna man jong akina kinen England omna konin England ka mahin zo ne ji tui khang le na chun hung ki tolin kong sung hung ki tolin accident atu na muno acha te thi na mun chu apha pha den kong sunga na tong captain khat hin ilai mun a hi na cha te thi na mun chilai mun a hi na cha te to sit a to na mun chu a hi ti in avet sa ta na hi hi de chun Spedford in jong a cha te thi na mun chu a ve in lungil ta na ngai to in ti chun ama in alung thima chamna le lungmon kadin luin along lungdon tui sang len bangjong le ka heading dol se nang man hil chan chu apatai kading em ti hi alung thima ong kilang iti chun tuni chan ge in hobung labua Christian te ta san cha te ho zo se ichila konin kitil kho na sang tai nei theivin pathen thang bai nom han dang tunin Spedford in hi chan ge ya nei la go ho zo se me na ka wa me ta in acha I da nu me li zong tui khang le na to se da to na thia hi ta in a hin ama in pakaya ki pa thanop na Krista ki pan anei jaw chun ama in ha I chan ge in ha san na to zong la apang zo we na he pathen thang bai nom han nang chuto ki hon chun tunin yon zong pakaya kipa jing theina divin thulu nga ka sei do no men pakaya kipa jing theina dingin akhat na thulu chui pi ham itiala lungput pakaya
amun le aphat dung zuya kinep na le kipa na umsa jing ding ani chan na a Jesu Christa zala pathin to kizop matna a jinge ti su mil lo ding athum chan na su gen theina le boina ho na chunga ahung thun kha le phate cha nan ding ali chan na kipa ta le thanoma pathin na chu to jing ding anga chan na in lungthim su to hilovin ta san na di ta zo in hin kho mangen Dr. Anderson in hitinan sayin kipa jing nu le pan kipa jing in sung asim do in kipa jing in sungin kipa jing chapang asim do e kipa jing chapangin kipa jing hin kipa jing khole veng asim do in kipa jing khole vengin vano hi kipa nan alo sa e anati na hi tunin kagela hila pathinin ei lung seden ade in ke ma jong pathin la chana ka hin to apanin tuni chan gein gamla hannang anai hi jong la ti chun kanakal song jing a san na jong ani ki to in ai lo la nom na jong ani ki to in chule ai chan ge chun tuni chanin pathin la chana ki tong thei jing cho zo se hi ka ge la hi la pathin za la hin abu mi te ho na taw na wa hi zen ho zo se za din pathin ka thang vai la hi chito kilan chun tu kum chun ki ho in sung en jong pathinin chanu thum le chapa khat ai pe in ti chun ning kum lok daw na konin ba choina ka hin sa vin gate ka sa do ven che chu album in ka hin se mu ben ti chun tu kum March 18 chun ke ni ki chen ka kum som thin na le cha te ni album release ka ni bolovin hichi album la pi chu ka ki pa na nang na hi ki pa na cham kim nang na hi ti hi a hi in ke ma ta in kan su a hi hichi la hi ka ngai to ai le pathenin hi chan ge a hin pui na ho Krista ki pa na ha san na hian nang kan the ha san na ai lo la cha chom tu song le pathenin hi chan ge a phat the i bu na ho hi ka ngai to a hi le ki pa na cham kim chu pakaya ko na hi ki pa na cham kim chu pathina ko na hi Krista a ko na hi ti hi chila a ko na hi ken jong pathina ko na ki pa na thu cheng cham kim na chu pakaya ko na hi ti hi kana la kana siam hin ka cha te ni sekina de nu le neina rosin asa chila hi ka ki pa na nang la hi ti hi abu mi te han i bo chavin anangai kho mo hi te